नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इमरान खान के लिए कामयाबियों की नई राहें खोल दी हैं। बज़ाहिर तो आर्मी चीफ ही दौरे पर हैं, लेकिन हर दौरे में मुद्दा खान साहब ही बन रहे हैं, क्योंकि आलमी बरादरी की नजरों में खान साहब की जो अहमियत है वो आज तक किसी पाकिस्तानी सियासतदान की नहीं। और यही वजह है कि सऊदी वलीअहद के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादों और शहजादियों ने भी कप्तान के हक में सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी हैं और खान साहब की बहाली के मुतालबात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। ये भी इतलात हैं कि अपनी हुकूमत के जाने के डर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर जाने के लिए पर तोल रहे हैं, ताकि आलमी ताकतों को राम करके पैसा समेटा जाए और अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया जाए। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि आर्मी चीफ के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात में शहजादी हिंद अल कासमी ने इमरान खान से मुतालिक क्या बड़ा मुतालबा कर दिया है। क्या सऊदी वलीअहद की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादों ने भी इमरान खान को वज़ारत उज़्मा पर बहाल करने की शर्त रख दी है? क्या शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत बचाने के लिए अरब शहजादों से भीख मांगने जा रहे हैं? वीडियो में इन सारे सवालों का खुलासा किया जाएगा और बताया जाएगा कि खान का जादू अरब शहजादों पर भी चल गया। शहजादी हिंद अल कासमी का आर्मी चीफ को अहम पैगाम, नई मिलिट्री क़यादत ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से अहम वादे कर लिए। 8-9 महीने बरसर इक़्तिदार रहने के बाद भी शहबाज शरीफ को अभी तक समझ नहीं आई कि अवामी फलाह के लिए कौन से इकदाम उठाने हैं। वो तो बस उसी धुन में लगे हैं कि अपने केसेस कैसे खत्म करवाने हैं, और इसी तगोदो में छोटे मियाँ ने अपनी हुकूमत को तबाही के दाहने पर ला खड़ा किया है और अब इस तबाही से बचने के लिए आलमी ताकतों की मदद हासिल करने के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है, जिसकी एक ताज़ा मिसाल वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात है, जिसमें वो न सिर्फ आलमी ताकतों को खान साहब से मुतालिक गुमराह करेंगे, बल्कि अपनी लड़खड़ाती हुकूमत को बचाने के लिए कशकोल का सहारा भी लेंगे। लेकिन क्या आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का बरह रास्त फायदा इमरान खान को हो रहा है? क्या जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी क़यादत के बाद अमाराती क़यादत को भी कप्तान की बहाली का यकीन दिला दिया है? क्या शहजादी हिंद अल कासमी ने आसिम मुनीर से इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मुतालबा किया है? आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आसिम मुनीर का पहला दौरा सऊदी अरब और अमारात कप्तान के लिए खुश आइन साबित। नई मिलिट्री क़यादत आलमी बरादरी में इमरान खान की कदर देखकर दंग रह गई। शहबाज शरीफ भी खुद को बचाने के लिए अरब शहजादों के दर पर जा पहुंचे। पीडीएम ना करते वो तमाम काम कर रही है, जिससे बिल वास्ता या बिला वास्ता फायदा इमरान खान को ही हो रहा है। पहले तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करके शहबाज सरकार ने खान की बड़ी मुश्किल हल कर दी और अब इनको आलमी ताकतों के पास भेजकर सियासत में इमरान खान की वापसी की राहें भी हमवार कर दी हैं। आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब के बाद दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात में शहजादों और शहजादी हिंद अल कासमी ने इमरान खान से मुतालिक क्या बड़ा मुतालबा किया है? इस पर बात करने से पहले आपको बता दें कि खान साहब के हक में आलमी ताकतों की जानब से खैर सगाली पैगामात आते देखकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इनके दर पर माथा टेकने का इरादा कर लिया है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानब से जारी बयान में बताया गया कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म का यूएई का तीसरा दौरा होगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा हो भी जाए, जबकि इनके हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी होगा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इज्जत माब शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। तर्जुमान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात तकरीबन 1.7 मिलियन पाकिस्तानियों का घर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए मौके पैदा करने पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे और दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के वज़ीर-ए-आज़म और नायब सदर और दुबई के हुक्मरान इज्जत माब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात करने के अलावा अमाराती ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत से छुटकारे का वक्त करीबान पहुंचा है। जो खुद को कुल मुख्तार समझते थे, अब वो जान गए हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ अवामी बादशाहत ही कायम रह सकती है, जबकि आलमी ताकतों ने भी इसकी तायद कर दी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने ज़ाबेल पैलेस में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की। इस मौके पर दुबई के वलीअहद शहजादा हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और अमारात पाकिस्तान के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। बताया गया है कि इस मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई और अस्करी अमूर में ताउन और इन ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकाकार पर तबादला ख्याल किया गया। कबल अज़ीं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल निहान से मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सरबराह तैनात किए जाने पर मुबारकबाद दी और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान और इसके अवाम के हवाले से अपनी नई जिम्मेदारी
ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سرخرو ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے مبارکباد پر متحدہ عرب امارات کے صدر کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ملاقات کے دوران دفاعی اور عسکری امور میں پاکستان اور UAE کے درمیان تعاون کے تعلقات پر غور کیا گیا، جس کے لیے دونوں ممالک کے مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفادات کے لیے انہیں مضبوط بنانے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کی ایک قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زید ال نہیان، نائب وزیر اعظم وزیر ایوان صدر شیخ منصور بن زید ال نہیان، شیخ حمدان بن محمد بن زید ال نہیان، ایوان صدارت میں نجی امور کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن تہنون ال نہیان، قومی سلامتی کے سپریم کونسل کے سیکرٹری جنرل علی محمد الشامسی اور چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل انجینئر عیسیٰ الزروئی، اور ان کے علاوہ عرب شہزادی ہند القاسمی بھی موجود تھی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عرب شہزادی ہند القاسمی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمران خان کی اسلاموفوبیا کے اوپر کی گئی کاوشوں کو سراہا اور یہ مطالبہ دہرایا گیا اور یہ ان سے درخواست کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک مستحکم حکومت قائم نہیں ہو جاتی ہے، جہاں پر بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کے اوپر جب تک آواز نہیں اٹھائی جائے گی، جب بھی جیسے بھی ایک مستحکم حکومت آئے گی، وہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے آواز ضرور اٹھائے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عرب شہزادے ہند القاسمی نے عمران خان کے اسلامی فوبیا کے اوپر بات کرنے اور بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، وہ عمران خان کی جانب سے جو ان کے حوالے سے اقدامات کیے گئے، جو کاوشیں، جو بیان دیے گئے، اس کے اوپر عرب شہزادی نے بڑی عمران خان کی تعریف کی ہے اور یہ مطالبہ دہرایا کہ اگر عمران خان دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر جتنے بھی مسلمانوں کو پاکستان کی عرب ممالک کی ضرورت ہوگی تو ہم مل کر ان کی مدد کریں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ طاقتوروں نے بڑے دھڑلے سے PDM کو اقتدار سونپا اور کپتان کو سیاست سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا، اور اب یہی طاقتور حلقے نہ صرف اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں بلکہ اپنے فیصلے سے یوٹرن لینے کے لیے پھر سے خان صاحب سے رابطے میں آ گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ خان صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو تمام معاملات مل کر حل کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ نئی آرمی چیف کی تعیناتی بھی شہباز حکومت کو کوئی فائدہ نہیں دے پا رہی اور ملکی اداروں کو کپتان کے خلاف استعمال کر کے اپنی ہی مشکلات کو بڑھایا ہے۔ ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر خان صاحب کے خلاف کیا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ خان صاحب نااہل ہونے والے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے عمران خان کو کیا بڑی آفر کر دی ہے۔ کیا PDM کے لیے یہ مہینہ آخری ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن شہباز سرکار کی شہ پر کپتان کے خلاف نئے محاذ پر ڈٹ گیا ہے؟ آگے چل کر ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ کیا الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل کر پائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا فیصلہ کر لیا، عمران خان سے زیادہ کھرا لیڈر نہیں ملے گا۔ پرویز الہی نے کپتان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف بڑا کیس تیار کر لیا۔ عمران خان کا بھی جوابی وار، نئی ملٹری قیادت کو بڑی پیشکش کر دی۔ جنرل عاصم منیر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ ناظرین، عمران خان نے اقتدار سے بھی باہر رہ کر مخالفین کو ایسا دبوچا ہے کہ ان کی اگلی پچھلی نسلیں کانپ اٹھی ہیں۔ کپتان کے صرف 4 سالہ دور اقتدار نے PDM کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا بیوروکریٹس، سب ہی خان صاحب کی سیاسی کاریگریوں کو مان گئے۔ عمران خان نے ملک کے موجودہ سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے بھی ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور اس کے لیے نئے آرمی چیف کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے۔